Hakuna kiumbe chochote mbinguni na duniani ambacho kinaweza kubeba upendo wa Mungu. Hakuna ambacho kinaweza kuchukua nafasi hiyo, isipokuwa Mungu peke yake ndio ni mwenye uwezo wa kuwa na upendo ambao hakuna mwingine anaweza kuchukua upendo wake. Sisi wanadamu tuna upendo, ila tuna upendo wa kifamilia, tunajua, lakini hauwezi kufikia upendo wa Mungu. Hauwezi kulinganishwa na upendo wa Mungu. Kuna upendo wa ndoa, lakini hauwezi kulinganishwa na upendo wa Mungu, wala hauwezi kufanana na upendo wa Mungu. Kuna upendo wa pesa, lakini hauwezi kufananishwa na upendo wa Mungu. Hivi vyote, upendo wa fedha una kikomo, upendo wa ndoa una kikomo, upendo wa kifamilia una ukomo, lakini upendo wa Mungu hauna ukomo. Laiti Mungu upendo wake ungekuwa na ukomo, basi sisi wanadamu kuna mambo mengi sana hatungefanikiwa, wala Mungu wengi wetu wasingemjua, kwa sababu angelichoka kama sisi wanadamu. Upendo wetu unachoka, upendo wetu unaisha, lakini upendo wa Mungu hauishi. Upendo wa Mungu unadumu hata milele. Ndio maana ana uwezo wa kutuvumilia. Ndio maana katika kitabu cha Warumi wanasema kwamba wema wa Mungu na ustahimili wa Mungu na uvumilivu wa Mungu unatuvuta ili tupate kutubu. Unaweza kuona ili tuweze kuifikiria toba. Lakini upendo huu wa Mungu unavumilia sana, ni mvumilivu sana kuliko mtu anavyofikiri. Sasa sisi wanadamu upendo wetu hauvumilii, una kikomo. Sasa tunaweza kuona upendo wa kibinadamu ni mdogo sana, ambapo una sababu, lakini upendo wa Mungu hauna sababu. Ndio maana ana uwezo wa kuvumilia wanadamu wote. Ana uwezo wa kuvumilia wenye haki, ana uwezo wa kuvumilia wenye makosa, ana uwezo wa kuvumilia wenye dhambi, ana uwezo wa kuvumilia wenye kiburi, wenye matukano, watu wa kila namna na desturi zao na mipango yao ambayo haiendani na mpango wa Mungu. Mungu anawavumilia, anawatazama, anawabembeleza. Mungu anasema nao kila siku ndani ya mioyo yao kwamba hiki unachokifanya sio salama, hiki unachokifanya sio kizuri, kitakuja kukuletea shida au matata siku za mbele. Kiache, geuka, nirudie mwanangu. Hivyo ndivyo Mungu anavyokwenda na wanadamu. Tena Mungu kwa watu wenye makosa ana sauti nzuri, ana sauti nyororo, ana sauti ya ukarimu. Mungu akiunguruma hapa, hakuna anaweza kusimama. Mungu akija na hasira yake, hakuna anaweza kusimama. Angalia kama ilivyoandikwa kwenye Ufunuo. Siku ya hasira ya Mungu na mwanakondoo zimekuja, ni nani awezaye kusimama? Hakuna aliyeweza kusimama. Wote walikimbia kwenye mapango wakajificha, ili wajifiche, wakiambia miamba tuangukieni, mtustiri, mtuepushe na huyu anayekuja. Lakini yote hayo Mungu ameona hapana, mwanadamu nampenda. Ndugu yangu, unapendwa na Mungu, unapendwa na Mungu. Pamoja na shida zote mwanadamu alizonazo anapendwa. Pamoja na matatizo yote mwanadamu alionayo anapendwa. Ndugu yangu, usije ukasema kwamba mimi dhambi zangu ni nyingi, nilikuwa nimeokoka, nimemtenda Mungu dhambi, kwa hiyo Mungu amenichukia. Mungu anapenda hata tangu mtu amezaliwa, tangu tumboni mwa mama yake, ananyweshwa pombe, anafanya nini, ametungwa mimba kwenye hatia, bado anazaliwa, Mungu anampenda. Bado anazaliwa, Mungu anamhitaji. Bado amezaliwa, Mungu anambembeleza. Baada ya kuzaliwa tu, Mungu anamvuta polepole, anampenda, anampa uhai, anampa uzima, anampa nguvu, biashara, kazi na nini, mambo mengi, fedha kusomesha watoto, anamtunza, anamhifadhi na kumlinda. Ila sisi upendo wetu wa kibinadamu unabagua, una ubaguzi. Unaona kwamba
wewe ni mwenye dhambi, toka hapa, wewe ni mwenye, toka hapa. Lakini Mungu, wewe unamfukuza, Mungu anamuita. Wanafunzi wa Yesu waliwafukuza watoto, tokeni hapa, mnaleta buguza. Yesu akasema hapana, waacheni waje kwangu, ufalme wa Mungu ni wao. Kwa hiyo Mungu anapenda wakubwa kwa wadogo, wa kike na wa kiume, watumwa kwa waungana, anawapenda. Ndugu yangu, hujachelewa, bado Mungu anakupenda, bado Mungu anakuthamini. Mungu anapenda kila mtu, haangalii makosa unayofanya, haangalii dhambi unayoitenda. Yeye anakupenda uje kwake, anakupenda usemezane naye. Anasema njoeni tusemezane, dhambi zenu japokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa nyeupe kama theluji. Kwa hiyo Mungu anawaita wenye dhambi. Angalia jinsi Kaini alivyotenda dhambi kwa ajili ya ndugu yake, lakini bado Mungu alikuja kwa Kaini kwa kauli nzuri kabisa. Adamu alivyotenda dhambi, bado Mungu alirudi akamsemesha, Adamu uko wapi? Kwa kauli nzuri kabisa, wakasemezana na Adamu. Unaweza kuona sema tu labda yamkini Adamu hakuwa na uwezo wa kukiri, lakini angelikuwa na ufahamu wa kutubu na kukiri, angesamehewa. Unaweza kuona sasa shida iliyopo pale, wakaanza kutupiana mpira. Huyu ndio kanisababisha mwanamke kuulizwa, huyu kanisababisha. Kwa hiyo ikaonekana hakuna mtu mwenye roho ya kupondeka. Mungu anataka roho ya unyenyekevu tu, pamoja na makosa yetu yote haya, lakini bado Mungu anatupenda sana. Ndugu yangu, unapendwa na Mungu, bado usikate tamaa, bado Mungu anakupenda. Anapenda wenye dhambi kulikoni, anapenda watu wote kulikoni, isipokuwa nataka tu siku moja ugeuke, utubu, ukaungame dhambi zako, ukamrudie. Ndio lengo la Mungu na ndio mpango wa Mungu. Karibu sana, mtumaini Mungu katika maisha yako. Mungu anakupenda. Usiangalie umetenda nini katika maisha yako, umemkosea nini katika Mungu katika maisha yako. Hakuna dhambi isiyosameheka, dhambi zote zinasameheka. Ndugu yangu, umefukuzwa nyumbani kwa sababu ya makosa yako, bado Mungu anakupenda. Umeachika, bado Mungu anakupenda. Shida yoyote uliyoipata katika maisha yako, bado Mungu anakupenda. Umeshindwa wokovu, bado Mungu anakupenda. Umefukuzwa kwenye kanisa, bado Mungu anakupenda. Mungu hajakutupa, wanadamu wamekufukuza, lakini Mungu hajakufukuza. Ulishasikia sauti ya Mungu anakuja kukuambia amekufukuza? Kama alivyomwambia Adamu, nani alikwambia uko uchi? Nani alikueleza uko uchi? Na wewe nani alikwambia kwamba umefukuzwa na mbinguni? Umefukuzwa kanisani, umefukuzwa na mbinguni. Nani alikwambia umefukuzwa mbinguni? Umefukuzwa kwenye jengo la kusalia, ile jengo na mikono ya wanadamu, lakini mbinguni haujasikia sauti ya Mungu imekufukuza, bali inakubembeleza, inakuita kwa sauti tamu ya upole na unyenyekevu. Mrudie Mungu wako, yeye hajakufukuza. Umefukuzwa eneo jingine, umefukuzwa na wanadamu. Karibu kwa Mungu. Mungu atakusamehe, atakurehemu, atakuonyesha njia nyingine ya kufanya. Mwanadamu ana njia yake moja tu, kukufukuza, lakini Mungu hana njia ya kukufukuza. Mungu ana njia ya kukukaribisha. Karibu, Mungu akubariki sana.